हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा बाप अपना चेहरा आप सब पर जलवागर फरमाए, को बरकत बख्शे और महफूज रखे, आमीन। तो अजीज़ो, आज हम देखेंगे कि बाइबल का रोज़ा क्या है और रोज़े की अहमियत। तो खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम वस देखेंगे इमाल 13 बाब नयानामे में से, और इमाल 13 बाब और उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूं मरकूम है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है, आमीन। तो अज़ीज़ो, हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया दुआ और रोज़े के वसीला से तरक्की कर रही थी, और उन्होंने दुआ और रोज़े से बहुत ज़्यादा तरक्की की, बरकत पाई और इससे फ़ायदा उठाया। उन्होंने दुआ रोज़े को अपनी ज़िंदगी का, अपनी कलीसिया का हिस्सा बनाया है। इसलिए वहाँ पर कलीसिया तरक्की कर रही थी, लोग निजात पा रहे थे और मौजज़ात हो रहे थे और मसीह की खुशखबरी फैल रही थी। तो आज हमें भी दुआ और रोज़े की ज़रूरत है, और आज हम दुआ की अहमियत के बारे में सीखेंगे और बाइबली रोज़े के बारे में भी। तो जो बाइबल का रोज़ा हम देखते हैं, तो खुदा ने पहली दफ़ा बनी इसराइल को हुक्म दिया, मूसा से कहा, अखबार 16 बाब में लिखा हुआ है कि तुम अपनी जानों को साल में एक बार दुख देना और ये तुम्हारे लिए दायमी कानून हो। तो अजीज़ो, उस वक्त बनी इसराइल साल में एक दफ़ा रोज़ा रखते थे और ये साल का सबत होता था, जबकि सबत तो हफ्ते का मनाया जाता है, लेकिन ये पूरे साल का सबत था, और ये उनके लिए दायमी कानून बन गया कि वो साल में एक बार रोज़ा रखें। और इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी जगह पर ज़िक्रिया 8 बाब के अंदर लिखा हुआ है, वहाँ 4 रोज़ों का जिक्र है कि वो उन डेट्स पर, वहाँ पर डेट्स लिखी हुई हैं कि उन तरीक़ों में 4 दफ़ा साल में रोज़ा रखें। तो इस तरह जो खुदा ने डायरेक्ट कलाम किया है, ये 5 रोज़े हैं। और हम देखते हैं कि जब जब खुदा के नबियों को रोज़े की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने रोज़ा रखा। ये खुदा के ज़रूर कुर्बानी है कि हम खाने पीने से परहेज़ करके खुदावंद की तरफ रजू लाते हैं और खुदावंद के ज़रूर अपनी मनाजात रखते हैं, खुदावंद के ज़रूर अपनी दरख्वास्तें रखते हैं, और खुदा हमारी दरख्वास्तों को सुनता है, जवाब देता है। रोज़ा एक इबादत है, ये खुदा के हुज़ूर गिरिया जारी है, खुदा के ज़रूर एक बड़ी पुकार है। कलाम लिखा है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और मैं उन बातों को जिनको तू नहीं जानता तुझ पर ज़ाहिर करूँगा, उन गहरी गहरी बातों को ज़ाहिर करूँगा। तो अज़ीज़ो, जब जब ज़रूरत पड़ी खुदा के लोगों ने रोज़ा रखा है। तो बाइबल का रोज़ा जो है ये हम देखते हैं साल में एक दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, और फिर जो फ़की फरीसी थे वो हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखते थे। तो इस तरह महीने में 8 रोज़े हुए, और आप देखते हैं कि साल में कितने रोज़े बनते हैं। तो इस तरह ईमानदार जो है जब उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने रोज़ा रखा। हम आस्तर का रोज़ा देखते हैं कि उसने अपनी कौम के लिए रोज़ा रखा, उसको ज़रूरत पड़ी कि रोज़ा रखा जाए खुदा के ज़ूर, गिरियाजारी की जाए खुदा के ज़ूर, ताकि उसकी कौम बच जाए। तो अज़ीज़ो, हम देखते हैं इसी तरह दानियल ने 21 दिन का रोज़ा रखा है, फिर नेहमिया ने रोज़ा रखा है, और लिखा है कि वो यरूशलेम की फसील जो दीवार थी वो टूट गई और वो गिर गई और फाटक उसके जला दिए गए, और जब उसने ये सुना तो वो बैठ कर रोने लगा और खुदा के हुज़ूर दुआ की और रोज़ा रखा, तो खुदा ने उसको जवाब दिया। तो अज़ीज़ो, इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा ने आस्तर को दुआ का जवाब, रोज़े का जवाब दिया। नैनवा के लोगों ने रोज़ा रखा है और खुदा ने उनको मुआफ़ किया, उनके गुनाह को मुआफ़ किया, और खुदा ने उनकी जान को बचाया। और खुदावंद ने, हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं कि मूसा 40 दिन फाका किया, वो खुदा के ज़ूर रहा और उसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं। एलिया ने 40 दिन सफ़र किया और कुछ खाया पिया नहीं। तो अज़ीज़ो,
یہ خدا کے لوگوں نے بائبل کے اندر ہم روزے دیکھتے ہیں، جب جب ان کو ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے دعا کی، انہوں نے روزے رکھے اور خدا نے ان کو جواب دیا۔ آج ہمیں بھی روزے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اپنی کلیسیا کا حصہ بنانا چاہیے، شخصی طور پر ہمیں روزہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ دعا اور روزہ خدا کے حضور جو ایک عبادت ہے، اور یہ خدا کے حضور بہت اہم ہے کہ ہم اس کے حضور جب آتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، اس کے تعلق کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوتے۔ ہاللیلویہ۔ تو دعا روزہ کی اہمیت جو ہے وہ خدا کے نزدیک بہت ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک قربانی کی طرح ہے، ہم کھانے پینے سے باز رہتے ہیں اور خدا کے حضور وقت گزارتے ہیں، خدا کے حضور جھکتے ہیں۔ تو ایک خادم جو روزے کے بارے میں سکھاتا ہے، اس نے ایک عقاب کی مثال دی۔ اس نے کہا کہ عقاب جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پہاڑوں پر چلا جاتا ہے، ویران جگہوں پر چلا جاتا ہے، اکیلا رہتا ہے وہاں پر، اور کیا کرتا ہے، اپنے ناخن توڑتا ہے، اپنے بال جھاڑتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب سب بال جڑ جاتے ہیں، ناخن ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ وہاں پر بھوکا رہتا ہے، کچھ نہیں کھاتا پیتا، اور پھر اس کو نئے ناخن ملتے ہیں، نئے بال ملتے ہیں، اور ایک نئی قوت ملتی ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے اور بلندیوں کو چھوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح ایماندار بھی جب روزہ رکھتے ہیں، خدا کے حضور تنہائی میں وقت گزارتے ہیں تو وہ قوت پاتے ہیں، اور پھر وہ سرفراز ہوتے ہیں، ان کی خدمت بڑھتی ہے، اور خدا ان کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تو جب ہم کمزور ہوتے ہیں خدا کے ساتھ چلنے میں، جب ہمیں مشکلات میں گر جاتے ہیں، جب ایسی آزمائشوں میں پڑتے ہیں، تو ہمیں دعا کی، روزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں دعا اور روزے کے ساتھ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی کلیسیا جو ہے اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، وہ دعا اور روزے میں وقت گزارتے تھے، اور اس طرح خدا کا کام بڑھ رہا تھا، پھیل رہا تھا۔ تو عزیزو، آج ہمیں بھی دعا اور روزے کی ضرورت ہے۔ ان دنوں میں جب کلیسیائیں روزہ رکھ رہی ہیں، میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ آپ دعا روزے میں وقت گزاریں، اور ان چیزوں کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، یا اپنی خدمت نہیں بڑھ رہی، یا آپ کے خاندان بیدار نہیں ہو رہے، آپ ان کے لیے روزہ رکھیں، اپنی کلیسیا کے لیے روزہ رکھیں، اپنی خدمت کے لیے روزہ رکھیں۔ روزہ جو ہے یہ ہمیں رہائی دیتا ہے، روزہ ہمیں گناہ کی غلامی سے نکالتا ہے، روزہ ہمیں بیماری کی غلامی سے نکالتا ہے، روزہ ہمیں مشکلات کی غلامی سے نکالتا ہے، روزہ ہماری حالت، ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ عزیزو، جب آپ خدا کے حضور روزہ رکھیں گے، گریہ زاری کریں گے، خدا آپ کو برکت دے گا اور آپ کی مشکلات کو دور کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آج میں تمام خادمین کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی چرچ میں، کلیسیا میں روزے کا آغاز کریں، اپنی زندگی کو روزے کا حصہ بنائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی خدمت کتنی پھلدار ہوگی۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔